औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा क्रिएटिव राइटिंग कोर्स का तीसरा लेक्चर है और आज हम बात करेंगे मज़मून नवैसी के बारे में और मैं हूँ आपकी कोर्स इंचार्ज आयशा सरफराज। इस लेक्चर में आप सीखेंगे मज़मून की तारीफ़, यानी कि मज़मून होता क्या है, उसका तारीख़ी पस मंज़र, देन मज़मून की इक़साम कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मज़मून लिखने के लिए कौन से असूल व ज़वाबित हैं जिनका हमें ख़्याल रखना चाहिए और मज़मून के अहम हिस्से कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आता है कि मज़मून होता क्या है। अगर हम मज़मून की तारीफ़ देखें तो मज़मून अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है बयान करना, यानी किसी ख़ास मुतय्यन मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात व एहसासात को दलील और शगुफ़्ता तहरीरी अंदाज़ में तफ़सील से बयान करना मज़मून कहलाता है। अगर हम बात करें तारीख़ी पस मंज़र की, तो पहली बात तो ये है कि जो मज़मून है वो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ ऐसे का हम मानी है, यानी कि इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं, उर्दू में हम मज़मून कहते हैं। ठीक है, तो ये हम मानी है। मज़मून नवैसी का बाकायदा आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान के दौर से होता है, यानी कि इससे पहले जो है वो मज़मून निगारी या मज़मून नवैसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और सर सैयद अहमद ख़ान ने ही मुसलमान कौम की इस्लाह और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत चुने, जैसे सियासी, अदबी, माशरती। ठीक है, और उन पर जो है वो फिर मुख्तलिफ़ मज़ामीन लिखे गए। अगर हम बात करें मज़मून की इक़साम के बारे में, तो ये मतलब बुनियादी तौर पे 6 जो है वो इक़साम है। इल्मी अदबी मतलब इल्मी और अदबी मज़ामीन, इसमें वो मज़ामीन आ जाते हैं जो इल्म से मुताल्लिक़ हों और उर्दू अदब से मुताल्लिक़ हों, यानी कि उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाली जो शख़्सियात हैं, अगर हम इन पे लिखेंगे तो वो अदबी मज़ामीन आएंगे, जैसे हज़रत अल्लामा इक़बाल पे लिखना, जैसे मिर्ज़ा ग़ालिब पे लिखना, ये जो है वो अदबी मज़ामीन आते हैं। उसके अलावा तालीमी या मालूमाती मज़ामीन, आप किसी भी मौजू पे लिखें जो मतलब तालीम से रिलेटेड हो या जिस मौजू से मुताल्लिक़ आपके पास मालूमात हों, तो उसे हम कहते हैं तालीमी या मालूमाती मज़ामीन। फिर उसके बाद मज़हब पे लिखना या इंसान की जो वैल्यूज़ होती हैं उस पे लिखना, ये मज़हबी और अखलाकी मज़ामीन में आ जाता है। शख़्सी मज़ामीन, यानी कि किसी ख़ास शख़्सियत पर लिखना, उसे हम कहेंगे शख़्सी मज़ामीन। मुशाहिदाती मज़ामीन होते हैं जो आप अपने तजर्बे और अपने मुशाहिदे की बिना पर लिखते हैं। ठीक है, और सियासी मज़ामीन जो सियासत से मुताल्लिक़ होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में 2, 3, 4 जो है वो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टीज़, नून लीग है, तहरीक इंसाफ़ है, तो मतलब ये सियासी लोग हैं, सियासत पे लिखना जो है वो सियासी मज़ामीन कहलाता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसके असूल व ज़वाबित के बारे में, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर आप किसी कागज़ पे लिख रहे हैं तो उसका जो 1/4 हिस्सा है वो खाली रहना चाहिए। ठीक है, जो तहरीर है वो खुश ख़त और वाज़िह हो। ठीक है, मज़मून लिखने से पहले रफ़ कापी का खाका तैयार करना, यानी कि अगर जैसे आपने मज़मून मुझे भेजना है ग्रुप में या मुझे दिखाना है प्रैक्टिस करके, जो मैं आपको टॉपिक दूंगी, तो उसको पहले आप सोचेंगी, उसको लिखेंगी, एक रफ़ कापी पे लिखेंगी, फिर उसकी गलतियां दुरुस्त करेंगी और फिर आप असल मज़मून जो है वो असल नोटबुक पे लिखेंगी साफ़ करके। और मतलब खाका तैयार करें। ठीक है, और मुकम्मल खाका तैयार करने के बाद इसके हिस्सों को तरतीब देना है। ठीक है, वो हिस्से कौन से हैं वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जो है वो उसके हिस्सों को तरतीब देना है और शुरू से आखिर तक एक तरतीब में लिखना है। अब हम बात करते हैं मज़मून नवैसी के अहम हिस्से, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आज के लेक्चर की। ठीक है, सबसे पहले तारीफ़ व तमहीद, उसके बाद असल मज़मून और इख्तिताम। ठीक है, कालम की तरह मज़मून के भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तारुफ़ व तमहीद की,
یہ حصہ بنیادی طور پر پس منظر اور ضرورت و اہمیت پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات سے آپ کو خیال رکھنا چاہیے جس بھی موضوع پہ آپ مضمون لکھ رہے ہیں، جب آپ تعارف اس کا کروائیں گے تو یہ اس کا پس منظر اور ضرورت و اہمیت جو ہے وہ اس میں بیان کریں گے۔ تمہیدی پیراگراف کو بہت اچھے اور دلچسپ انداز میں بیان کریں، یعنی کہ آپ کا جو آپ نے سٹارٹ لینا ہے، آپ نے شروع کرنا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اسے پڑھتا ہی چلا جائے، وہ مطلب اس کی دلچسپی جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور مضمون کی جو ابتدا ہے وہ آپ کسی شعر، قول، مصرعے یا قرآنی آیت سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ سیرت النبی پہ ایک مضمون لکھیں تو آپ اس کا جو ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ مطلب ہمارے جو نبی کی زندگی ہے وہ اسوہ حسنہ ہے تمام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یا آپ کو کسی جو ہے وہ حدیث کا حوالہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اصل مضمون کی طرف۔ یہ مضمون کا سب سے اہم حصہ ہے جو دو حصوں موضوع کا مثبت پہلو اور منفی پہلو پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مضمون کو جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے کسی بھی موضوع کو، تو اس کے ظاہر سی بات ہے ہم مثبت پہلو بھی دیکھیں گے اور منفی پہلو بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد مختلف پیراگراف کی صورت میں اصل مضمون پر بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے جتنا بھی آپ کے پاس مواد ہے، جتنی بھی انفارمیشن ہے، اس سب کو لکھنا ہے اور وہ پیراگراف کی صورت میں ہونی چاہیے۔ اور جو بھی آپ پیراگراف لکھ رہے ہیں ان کا آپس میں گہرا ربط ہو اور غیر ضروری طوالت سے گریز کریں۔ تفصیل سے لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فضول الفاظ ڈالتے جائیں اور آپ جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے جائیں جن کا نہ کوئی سر ہو نہ پاؤں ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بحث کے دوران آپ موضوع سے متعلق کسی شعر، مصرع وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے جو مصنف ہوتا ہے یا جو رائٹر ہوتا ہے اس کی قابلیت کا اندازہ اچھے سے جو ہے وہ قاری لگا سکتا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ آ جاتا ہے اختتام۔ مضمون کا یہ آخری حصہ ہے جو تبصرہ اور رائے کے اظہار پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے اپنا سارا جو ہے وہ تفصیل بیان کر دی، آخر میں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور آپ اختتام کر دیں گے۔ یہ حصہ بھی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ نتیجہ خیز بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ پورے مضمون میں جو چیز بیان کر رہے ہیں اس کا اینڈ پہ کوئی نہ کوئی ایک نچوڑ، کوئی نتیجہ ضرور نکلنا چاہیے۔ اور تمہید اور نفس مضمون کے ساتھ ساتھ یہ اصل نچوڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔